ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଲୋଭୀ ଅମରି ଅଟରେ ଦିଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାହିଁକି ଲୋଭୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆମ ପରିବାରରେ ତମେ ଚାରି ଭାଇ ଘର ଚଳିବ କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ପଇସା ରଖିବ କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ କାହାପରେ ଭାଙ୍ଗିବ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯଦି 5,000 ମାଗେ ଦୁର୍ଗା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବଡ଼ ଭାଇ କେତେ ଦବ 5 ଟଙ୍କା 8,000 2,000 କି 1,000 ଦବ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ଲୋଭନ କଲେ ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ବଡ଼ ଭାଇଟା ଲୋଭନ କଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ଇଏ ପରିବାରରେ 4 ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଇଏ 4 ଭାଇ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଯଦି ଲୋଭୀ ରହେ ସଂସାର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି सागर कर प्रमाणित ऊपर 4टी द्वार कान नाक आखि ये 4 द्वार ये 4 द्वार हुए ये 4टी जाति ब्राह्मण के शूद्र के क्षत्रिय के वैश्य के ब्राह्मण है नासिका ब्राह्मण नासिका सिंगानी आउची बोली ब्रह्मरूपी प्राणकु ब्रह्मरूपी पवन ब्रह्मरूपी धनकु जो मार्ग दे जो पथ दे आगे धारण करुछे ब्रह्म को धारण करे दिए से होती ब्राह्मण ये नासिका पथ दे ब्राह्मण को पवन द्वार धारण जाउची ब्राह्मण को ये नासिका है ब्राह्मण पाला कोठी देखे ओलिया नुए ए पानी दिए दो पानी मिला मु मागुनी पान खाउतनी बुआ उठी जाउ मु मागुनी कानो सुनिला उही के पानी बड़ी सेवा ये दुनिया रे सेवा करे दिए कानो रुचे शूद्र नाको रुचे ब्राह्मण ए पाटी के करछे तो बहुत करू क्षत्रिय गरम देखेबो सबुले पाटीरे गछ ये पाटीटा रुचे क्षत्रिय कानो रुचे शूद्र नाको रुचे ब्राह्मण रहिला आखि के ना आखि रुचे व्यापार ये की व्यापारी ना रूप व्यापार ये कितने सुंदर ये कितने सुंदर ये श्यामला सबुर वासी कार केते कोठा कार केते टंका कार केते गाड़ी ए आखि सब देखु ये मथा केते सुंदर करी छंती ना लक्ष्मी का प्रतिना केते सुंदर माइक के ऑपरेटर फाइनल को टेंड ये सातो सो जाई छी बेलून टांगी व्यापार करूछिया आखि व्यापार हेला बस साले ये दुनिया रे व्यापार करे किए वैश्य आखि उच्च वैश्य कानो उच्च शूद्र आखि उच्च क्षत्रिय नाक उच्च ब्राह्मण सोई बुझाऊ पलाहाने राखिबे ए तोना कानो रे सुई के बोर लागिला आ भलो लागुनी कानो रे आलुटी ले दबा बंद कर दबा आ सुनी नाही कानो पाई विश्राम अरे ये शूद्र पिला विश्राम तुला दे दबा राती रखी के भलो लागुनी राती 12टा करे पाला बोंद आती पाई विश्राम सोई होले बंद ये क्षत्रिय या पाई विश्राम ए कानो सुनी के विश्राम आखि रखी के विश्राम आखि देखी के विश्राम ताने वैश्य विश्राम नहीं करियो शुद्ध विश्राम नहीं करियो क्षत्रिय विश्राम नहीं करियो नाक उच्चे ब्राह्मण नाक को दिन मना करानी प्रश्वास नहीं करी को दिन कहि
ନାମ ମନା କରିବ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ନା ଶୁଣି ଆଖି ମନା କରିବ ମୁଁ ରଖିପାରିବି ପାଲା ଗାଇବାନି ଆଖି ମନା କରିବ ଦେଖିପାରିବି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନାକ କୋଉଦିନ ମନା କରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବୁ ଏଟା ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ହଉଛି ଯେତେ ଦବ ସେତେ ଯେତେ ନବ ସେତେ ଦବ ଖାଇଲେ ଚାଲିଛି ବସିଲେ ଚାଲିଛି ଶୋଇଲେ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାରେ ଚାଲିଛି ନାକ ଯୋଉଦିନ ପବନ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଦିନ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଦବ ଏ କଣ ରହିବ ଇଏ ଶରୀରଟା ତୁମର ଭାଙ୍ଗି ବଢିଆ କହିଦେ କହିଲେ ଘରେ ମାନ